नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक फ्रेश वीडियो को आपको स्वागत। आज गल्प डाहाणी रचना प्रमोद कुमार पंडा। आशा करुच्ची भिडियोटी भल लगे बोली। चले देरी नक चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। सकाळु सकाळु मधुपुर गाँवर परिडा साई हुरी पड़गला गोपिया माटा डाहाणी। पट मफसलर ये छोटिया गाँ चौ कथाटा निया लगिला पर चारिड़े व्यापीगला। कौन कि अंधारू अंधारू राधु परिडा नित्यकम सारिबा पोखरी को जाइतिले। पोखरी हुड़ा उपरकू जेमती उठी जाइछन देखिले हुड़ा तले बिल उपर नंगला हुई किए गोटे माइपीटे ठिया हुई बाଳ मुकुड़ा करिछि। परिडांकर प्रकृतिर ताड़ना सेठी बंद हो गला। भୟରେ तांकर देह थरिबाकू झाळ गम गम होई बाहरी पड़ला। पाहांता पाहांतारे डाहाणीर हाबुड़े पड़ जाइछन्ति एथिरे कौनसी संदेह नाही। पुणी आउ को साधारण डाहाणी नुहे, ये हेउछि गुहचोरी डाहाणी। एथिपाई रातिरु पळै आछि मौळा चरिबाकू पोखरी हुड़ाकू। गुड़ाकू लगा तांको बिशी आंगुठीरे पानखिया दांत गुड़ाक ढिओ मारिबा सेठी अटकी गला। बड़ कष्टरे से ओस्त गछ उहाड़कू लेपटी जाई सेठू लक्ष्य कले। झापसा अंधारे ठौराई न पारी केवल प्रतिकृति को चाहि रहिले। धीरे धीरे आकाश फर्चा दिशिबारु किछिटा आलुओ पड़िला। परिडा देखिले, अरे ये तो गोपिया माँ। से जा शुणुतिले प्रत्यक्ष देखिले कंचा डाहाणीटा। अरे बापरे कही जेन तेन प्रकार सेठू जीवन बंची एका बेले साई को माइले डिया। एकथा कि आउ तांको पेटरे रहे कथाटाकू बढ़ई चढ़ई बनई चुनी एमिति प्रकट करदिले जे माइपी दिन बेलाटारे सुधा तांको पिलांका दांड को छाड़लेनी। समस्ते कुआकुई हेले, राधु परिडाटा परा खोद देखिछन्ति। गोपिया माँ तलकू मुह और उपरकू गोड़ टिकी दुई हाथ रे चाली करी पोखरी हुड़ारू मौला गुड़ाक खाउतिला। ता बाळ गुड़ा पोखरी हुड़ा तल जाए लंबी जाइथिला। से राधु परिडा कौन देखिछि? देखिथिला तो सेठी खाई जाइथांदा। अरे गोपिया माँ देहरे राति हेले गुह चोरी डाहाणी लागुछि, आउ दिन केते हेले छाड़ी चली जाउछि। कौन करिबा? पिला छुआ धरी चलिबाकू डर लागिलानी। एकुटिया पाइले छोट पिला रक्त शोषी नेब। आमे पुणी चलिबा केमिति साई गाँव रे? गाँवर भेंडिया सब एकाठी हेले कहिले, चल गोपिया माँ घर निआं लगाईदवा, तारी भितर से जली पाउंस होइजिवो। किए जणे कहिला, ना ना निआं लगेले अधिक विपद साई प्रति, बरं ताकू नहीं मशाणी पड़ियारे गात खोली तले ऊपर कंटा दे पोतीदवा। अन्य जणे कहिला, तमे किछि जानिनो, डाहाणी शरीर रहिले से पुणी बंचिबो, तेणु भल हबो बरं ताकू को गोटे मला गछरे बांधी निआं लगेदवा। कौनसी कथा ठीक होई न पारिबारु समस्ते मिसी धाइले गाँ मुखिया हरिबंधु श्रीचंद्र पाखकू। कथा हला संध्या बेले मंडप रे समस्त बसी यार प्रतिकार पई व्यवस्था करिवे। गुणिया नवघनौजा को खबर दियो, से जेमती ठीक समय उपस्थित रुए। किंतु किए गोपिया माँ कौन पाई ता कथा एठी पड़ी? कथा कौन कि मधुपुर परिडा साईर अगाधु बेहरा बाहा होइतिला जदुपुर गाँवर नेतकू। किंतु विधातार कि खेल जे नेतर भुआ शुणी बयस हईजारे अगाधु चलीगला आरपारी को। कोଳରେ तार सेतबळे बरसकर दुधकिया पिला गोपिया। नेतर बयस हेई हेई 16 कि 17 हेबो। दिहरे जौबन लहड़ी भांगुताए। गरीब माइप सभी शाड़ी परी नेत उपरे भेंडाठू बुढ़ा पर्यंत समस्तकर आखि। बिचारी बड़ असुविधार जगी रखी चलुए। अगाधु थिला बेले मूल मजूरी लगी जहाँ आणुला से गला परे पूरा ठी। नेतर बाप घरे भी टाणुआ नथिले, तेणु बिचारी शाशु घरे भाग्य खुआ धरी पड़ी थाए गोपिया मुह को चाई। शशुर बुढ़ा जहाँ जुआड़ू जोगाड़ करी ढोक पानी करी घर चलाउथिले। से भी बेड़ी ऊपर कोरड़ा पड़ी पुओ जीवार मास 4टार आरपारी को टिकेट काटला। तापर पर शाशु बुढ़ी मध्य पुओ गेरस्थ को झुरी झुरी बुढ़ा जीवार 4-6 मास पर ऊपर को चलीगला। रहिले केवल नेत आउ दूधखिया छुआ गोपिया। लोक कुआकुई हेले अलक्षणीटा बंश बुड़े देला। पूरा कंचा डाहाणीटा, ये केतेबेले काहाକୁ खाइबो ठीक नाही। सबु ज्वाला ठारू
ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଅକାଳେ ସକାଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ନଥିବା ନେତ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କ ଟାହି ଟାପରାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଗାଁ ପାଖ ଚୂନଭାଟିକୁ ଯାଇ କାମ କଲା ସେ। ଯାହା ମଜୁରୀ ପାଏ ସେଥିରେ ମା ପୁଅ କୌଣସି ମତେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପିଆ ବଡ଼ ହେଲା, ବାହାସାହା ହେଲା। ସଂସାର ବଢ଼ିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ିଲା। ନିଜର ବୋଲି ବାଡ଼ି ଗୋବରେ ବୋଲି ଜମି ନାହିଁ। ଏଠି କାମଧନ୍ଦାର ବିଶେଷ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋପିଆ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସୁରାଟ ଚାଲିଗଲା ତା ଭାରିଜାକୁ ଧରି। ନେତ ଘରେ ଏକା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋପିଆ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଏ ତା ମା ପାଖକୁ। ହେଲେ ନେତ ବସିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଯଦିବା ସେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲାଣି ତଥାପି ସେ ଏବେ ବି କର୍ମକ୍ଷମ ଅଛି। ତେଣୁ ଗାଈଟିଏ ରଖିଛି। ଯାହା କ୍ଷୀର ହୁଏ ନିଜେ ଅଳ୍ପ ରଖି ବାକିତକ ଗାଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଦେଇଦିଏ। ଲୋକେ ତାକୁ ଗୋପିଆ ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମଣ୍ଡପରେ ସାହି ଯାକ ଲୋକ ଠୁଳ। ପିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ମାଇପି ସବୁ କାନ ଡେରିଥାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ। ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଗୋଟିଏ କଣକୁ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ଗୋପିଆ ମା ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇ ପାଖରେ ଥିବା ବଉଳ ଗଛ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ହାତ ଦିଟା ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ତାର ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପଣ ହେବ। ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାଆନ୍ତରା କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳର ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି। ନିଜେ ରାଧୁ ପରିଡ଼ା ଏକଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଡାଆଣି ଆମ ସାହିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ନିରାପଦ ନୋହୁଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିଗଲେ। କିଏ କହିଲା ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେବା, କିଏ କହିଲା ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଗୁଣିଆ ନବଘନ ଓଝା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପଚରାଯାଉ। ଗୋଟାଏ ଗୋଳ ଉଠିଲା ହୋ ହାଲାର। ଗାଁ ମୁଖିଆ ହରିବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତାକୁ ତା ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବାକୁ ନଦେଲେ ଆମର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତାପରେ ଗୋପିଆ ମାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ପଚାରିବାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଗାଈ ଗହିରରୁ ଫେରିଲାନି। ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପିଲା ଦାସକାଠିଆ କରିବେ ବୋଲି ପେଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧି ମାଇକି ଲଗାଇ ଯେଉଁ ଗହଳି ଚହଳି କଲେ, ଗାଈ ହୁରୁଡ଼ି ଯାଇ ଘରକୁ ନ ଆସି ପୁଣି ଗହିରକୁ ପଳାଇଲା। ମୁଁ ଗାଈଟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗହିରୁ ଆଡ଼େଇ ଆଣି ଯେତେ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ଜମା ମଙ୍ଗିଲାନି। ସେଇ କନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ରହିଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା କାନିଟାକୁ ତା ବେକରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଟାଣି କରି ଦାଣ୍ଡ ମୁହାଁ କଲାରୁ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାୟୀ ଗାଈଟା ଏ ଲୋକ ଗହଳି ମାଇକି ସାଉଣ୍ଡ ଆଲୁଅ ଦେଖି ହୁରୁଡ଼ି ଯାଇ ପୁଣି ଗହିରକୁ ପଳାଇଲା। ସମସ୍ତେ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଚୁପଚାପ। ଖଣ୍ଡି କାଶ ମାରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାଆନ୍ତରା ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ଗାଈ ତ ଗହିରକୁ ପଳାଇଲା, ତା ସହିତ ଏ ଘଟଣାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ଗୋପିଆ ମା କହିଲା, ଗାଈଟା ଯେବେ ଝିଙ୍କି ନେଇଗଲା ତା ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ମୋ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାଟେ ବି ଗାଈ ସାଥିରେ ଗଲା ନା। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାପା ହସର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଳିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ନିଜକୁ ଟିକେ ସଂଯତ କରି ଗୋପିଆ ମା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏତେ ଗହଳିରେ ମୁଁ ମାଇପିଟା ଏ ଦାଣ୍ଡ ମଝିଟାରେ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ? ତେଣୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲି। ଭାବିଲି ଭୋରୁ ଭୋରୁ କେଉଁ ମାଇପି ଯଦି ପୋଖରୀକୁ ଆସେ ତେବେ ତାଠୁ ବଦଳା ଲୁଗାଟା ମାଗି ପିନ୍ଧି ପକାଇବି। ମୋର ଏଇ ବିପଦ ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ କ'ଣ ଭାବି ମୋ ନାଁରେ ଆଜି ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଏ ସାହିର ମାଇପିଟା। ଆଜି ମୋର ପୁଅ ଗେରସ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳି ବାନ୍ଧିଛ। ଏ ସଂସାରରୁ କ'ଣ ଧର୍ମ ଉଠିଗଲା? ଏତେ ଦିନ ଏ ଗାଁରେ ଚଳିଲିଣି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ? ଏକଥା କହି ବାହୁନି ପକାଇ ନିଜ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯାଇ ଗୋପିଆ ମାର ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା। କିଏ କିଏ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଗଲା, ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପିଆ ମାର କବାଟା କାଲି ରାତିରେ ଖୋଲି ନଥିଲା ତେବେ? ଆମେ ଅଯଥାରେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। ବିଚରା ବଡ଼ ହିନିମାନି ହୋଇଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ରାଧୁ ପରିଡ଼ା? ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ରାଧୁ ପରିଡ଼ା ସେଠି ନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
ରହୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଆଣି ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।